Namaste. We are discussing the some importance formula of cardinality relation of union of three sets in this video. आज चाहिँ हामी यो कक्षामा यो भिडियोमा के छलफल गर्छौं भने तीनवटा खप्टीका समूहहरूको सँग सम्बन्धित फर्मुला सूत्रको बारेमा छलफल गर्छौं. ल let's go straight to the topics. And if A, B and C are the A, B and C are the three overlapping sets of अब के को हो त भन्दा it's from universal set U. It means A, B and C are overlapping sets and A, B and C are made from this set U, universal set U. Okay, now we are going to show the relations of A, B and C in the Venn diagram first. So let's draw Venn diagram. Venn diagram draw garau. This is for universal set U. Okay, now this is set A, this is set A, set B, and next is set C. This is set C. Now here is the common part. It is intersect by A, B and C. So we can denote by the set operation A intersection B intersection C. N means number of elements of A intersection B intersection C. So this is cardinality of A intersection B intersection C. Now we can write this number of A. This is number of A, and this part number of A means this whole circle of A. This is for n of A and this is for n not B. यो पार्ट भनेको चाहिँ यति मात्रै चाहिँ n not A हो. It means n only A. n only A. यसको मिनिङ के हो त? n not A means number of only A. Similarly, here we can write number of only B, n only B, and this is whole circle of B is we can denote by n of B. And similarly we can denote for C n not, okay, this is n of C, and inside there this is n not C. And here we can see the overlapped part of A and B, this whole part. This is denoted by number of A intersection B. But except this common part of all A, B and C, except this part, now clearly we can see here this is n not A intersection B. It means only the common part of A and B, not from C. So similarly we can write here this part is only the common part of A and set C. So we can write intersection of A and C. Similarly, here we can write n of n not B intersection C. B intersection B र C को common part मात्रै हो, not by A. It means so this is only the common part of A and B, not by the C, not of C. Similarly, this also from B and C, it's of common part of B and C. यो B र C को common part हो. त्यस्तै गरी यो चाहिँ A र C को मात्रै common part हो. यो चाहिँ तीनवटैको common part हो. It's the intersection of A, B and C. This is common part. अब यसैको आधारमा हामी यही कन्सेप्टमा फर्मुला लेख्छौं र त्यसलाई प्रुफ पनि गर्छौं. यो टर्म्स चाहिँ यो भेन डायग्राम चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ.
Okay. Now let's write the formula. Number 1, N of A union B union C. This is the union of three sets A, B and C. So by the concept of union of two sets, we can apply the formula. So let's suppose this is A and this is B. Suppose this is A and B union C means B. So we have to apply a formula of A union B and of A union B. So we can write number of A plus number of B means number of B union C minus number of A intersection number of B union C. Okay. Now it is the form of two sets. दुईवटा खप्टीका समूहहरूको युनियन संयोजनको आधारमा हामीले यो फर्मुला लेख्यौं. Now n of A, it is same, plus now we have to apply again formula of two sets, union of two sets. So clearly we can write n of B plus n of C. यो A भयो, यो B भयो, minus n of B intersection C. N of B intersection C minus, now we can write n of A intersection B. Now this is union n of A union intersection C. यो A र B को intersection, बीचमा union, अनि फेरि A र C को intersection. We should be clear about it. अब फेरि it is same, n of A same, number of B also we can write same, number of C minus number of B intersection C minus, now we can apply the formula n of A intersection B union n of A intersection C. यो अब A भयो, यो भयो B. हामीले यसरी कन्सेप्ट लिने र यसलाई फेरि फर्मुलामा लैजाने. नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C माइनस नम्बर अफ B intersection C. Now minus A means number of A means A intersection B plus B means number of A intersection C. Now minus number of अब यसको र यसको intersection A intersection B intersection C. We can write it. Number of A plus number of B plus number of C. It is same. Now this also same, number of B intersection C. Now let's open this bracket by minus number of A intersection B. It is minus. Now minus multiply plus. This is minus number of A intersection C. Now minus and multiply minus. This is plus number of A intersection B intersection C. Okay. Equal number of A plus number of B plus number of C minus यसलाई पहिले लेखिदिउँ number of A intersection B order मिलाएर लेख्दा minus now number of B intersection C minus अब यसलाई लेख्ने number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. Now this is the required formula of cardinality relation of union of three sets. तीनवटा समूहहरूको संयोजनको आधारमा यो फर्मुला चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौं. यसको फर्मुला. सो ओके, हामीले तीनवटै समूहहरू A B C को संयोजन युनियनलाई प्रुभ गरिसक्यौं र अब यहीसँग रिलेटेड हामी तीनटा फर्मुला लेख्ने छौं. चारवटा फर्मुला अझै पनि. नम्बर 2 n of u
एन अफ यु। अब कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा यो तीनवटै सर्कलले के डिनोट गर्दछ भन्छ ए युनियन बी युनियन सी। तीनटा सर्कल भनेको ए युनियन बी युनियन सी हो। अब फेरि यो तीनवटा सर्कलभन्दा बाहिरको भाग रेक्टेङ्गल भित्र के छ त प्लस एन अफ ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। यो तीनवटै सर्कल भनेको ए युनियन बी युनियन सी हो। अब यो तीनवटा सर्कलभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट। सो वी क्यान एड दिस बोथ टु गेट एन अफ यु। सिमिलरली कुनै कन्डिसनमा हामीले नम्बर अफ ए ओन्ली एन नट ए यो फर्मुला फाइन्ड गर्नु पर्यो भने कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दा फिगरमा हेरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा यो कम्प्लिट सर्कल के छ, दिस इज नम्बर अफ ए। पुरा सर्कल एन नट वी आर फाइन्डिङ एन नट ए, सो वी सुड सी हियर फर्स्ट नम्बर अफ ए। यो पुरै सर्कल भनेको नम्बर अफ ए छ। अब यो पार्ट भनेको बीले टच गरेको छ, त्यसैले त्यसलाई घटाइदिने ए इन्टरसेक्सन बी, वी शुड सबट्र्याक्ट इट अगेन माइनस दिस इज ए दिस इज सी। अब यो पार्ट भनेको के हो त ए र सी को इन्टरसेक्सन हो, यसलाई पनि घटाउने ए इन्टरसेक्सन सी। नाउ दिस पार्ट अलरेडी वी हेभ सबट्र्याक्टेड 2 times, so lastly we have to add it n of a intersection b intersection c। यो फर्मुला हो टु फाइन्ड n not a। लाइकवाइज n not b। अब n not b को पनि त्यसरी नै गर्ने n of b यसैको फर्मेटमा n of अब b र c को इन्टरसेक्सन घटाइदिने b र c को, त्यस्तै a र b को पनि घटाउने, अनि लास्टमा तीनटैको इन्टरसेक्सनलाई जोडिदिने। फर n नट c नम्बर अफ c माइनस अब c सँग रिलेटेड के छ त भन्दा a र c छ, b र c, a इन्टरसेक्सन c माइनस b इन्टरसेक्सन c। अब प्लस अगाडिको जस्तै नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। हामीले आज जम्मा कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ 3 सेट्सको 5 वटा फर्मुला लेख्यौँ। त्यसमध्ये 3टा सेटको संयोजन युनियनलाई चाहिँ प्रुफ पनि गऱ्यौँ र योसँग सम्बन्धित अब हामी अर्को भिडियोमा केही वर्ड प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ भन्दै आजलाई बाई बाई।